अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीम व्लॉग्स। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूं। हाफिज नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी के अमीर मुंतखब हो गए हैं अगले 5 साल दौर के लिए, और अब पंजाब से सियासत करेंगे, मंसूरा में क़याम करेंगे और पंजाब इमरान खान के एक पॉपुलिज्म के बाद एक नया दौर पोस्टर बॉय के पॉपुलिज्म का देखने जा रहा है। और बिल्कुल एक ही माइंडसेट है जिसको ये दोनों इमरान खान साहब और हाफिज नईमुर रहमान साहब दोनों अपील करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये वही मंजन है जो एक हाथ में तस्बीह होती है और इजाका नाबदू व इजाका नस्ताइन, और दूसरे तरफ साथ ही साथ और एक्टिविटीज भी चल रही होती हैं। उसी तरह हाफिज नईमुर रहमान साहब भी जमात इस्लामी जैसी एक राइट की सियासत करने वाली जमात से उनका ताल्लुक है, उसके अमीर हैं। उसके बावजूद कराची में रहने वाले सेलिब्रिटीज, कराची में रहने वाले मीडिया पर्सन, सबके साथ वो ना सिर्फ वीडियोस बनवाते हैं बल्कि उनकी पॉडकास्ट और बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। इसीलिए उनको कराची के पोस्टर बॉय का लक़ब दिया गया था। तो कराची अब तो बेचारा एक बार फिर यतीम हो गया। कराची की किस्मत बेचारी देखें कैसी है कि MQM के बाद बेचारे हाफिज नईमुर रहमान साहब के साथ जमात इस्लामी से उन्होंने उम्मीदें वाबस्ता की थी और तहरीक इंसाफ को तो वैसे टका टोकरी कर दिया कराची से। और अब चूंकि हाफिज नईमुर रहमान साहब अब लाहौर में रहेंगे, पंजाब में रहेंगे, तो सियासत भी ऑब्वियसली वो अब नेशनल लेवल पर करेंगे क्योंकि अब अमीर मुंतखब हो गए हैं। ये कोई छोटा ओहदा नहीं है, बहुत बड़ा ओहदा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत ज़्यादा इख्तियारात उनके पास होते हैं। तो ये मेरा ख्याल है हाफिज नईमुर रहमान साहब की बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी जीत है और हाफिज साहब के लिए भी ये बड़ी अच्छी और खुशाइन बात। आगे चलते हैं। एक अच्छा मैं देख रही थी कि काजी फायज ईसा साहब, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब आजकल सोशल मीडिया से बड़ा नाराज़ हैं और लोग उस पर उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि क्योंकि जाहिर है जनरेशन गैप है, वो सोशल मीडिया या यूट्यूब या इस तरह की चीज़ों को उस तरह नहीं समझते जिस तरह आज की नौजवान नस्ल समझती है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या कोई भी इंसानी हकूक़ का हक आपको ये हक नहीं दे देता कि आप किसी जज के बारे में या उसकी बीवी के बारे में ये बातें चलाना शुरू कर दें अपने यूट्यूब चैनल्स पे कि काजी फायज ईसा की तो बीवी भी बैठी हुई थी उस इजलास में, यानी जो फुल कोर्ट का इजलास था या जो 6 जजेस के खत के मामले पर इजलास था उसमें सरीना ईसा भी बैठी हुई थी। तो अब जज साहब अपना क्या यूट्यूब चैनल बनाए या किस तरीके से उसकी तरदीद करें। और अफसोस तो बेसिकली इसमें जो PTI के यूट्यूबर्स हैं उनको देख कर नहीं होता क्योंकि उनका तो यही काम है, उनका तो यही रोजी रोटी है। काजी फायज ईसा साहब पे उन्होंने पहले 3-4 साल पहले भी गंद उछाला था, अब भी उछालेंगे, डॉलर्स बनेंगे। लेकिन जो मतीउल्लाह जान जैसे सहाफ़ी हैं उनके रवैये को देखकर अफसोस होता। तो मतीउल्लाह जान साहब बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, बहुत अच्छी उनकी सोच है, नज़रियात असूल बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ जगह पर वो भी गलती करते हैं। जब किसी जज की बीवी पर कीचड़ उछाला जाएगा या एक मामले से, जिस तरह बुशरा बेगम के बारे में बहुत कहा जाता है कि जी वो एक प्राइवेट खातून है, हालांकि उनके बयानात अक्सर आपने देखे होंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत। तो इसी तरह एक जज की बीवी, वो भी एक प्राइवेट खातून है, उसके पास भी कोई पब्लिक ऑफिस नहीं है, लेकिन ठीक है कुछ भी बोल दो। इसी तरह का रवैया देखा मैंने जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की जानिब से। और अतहर मिनुल्लाह साहब की वाहिद जो इंसानी हकूक़ का, उनको एक इंसानी हकूक़ का एक रिप्रेजेंटेटिव और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में एक ऐसा जज बनाकर पेश किया जाता है जो नजरियात और उसूलों के साथ खड़ा रहता है। और उनका इंसानी हकूक़ का जो उन्होंने वाहिद नोटिस लिया था वो कब लिया था? वो तब लिया था जब उन्होंने जनरल बाजवा साहब के कहने पर इमाम ज़ैनब मिजारी को जमानत दी थी। तो ये उनका असूलों और नजरियात के साथ खड़े होने की एक अजीम मिसाल थी। अतहर मिनुल्लाह साहब की एक मुनाफकत का एक अजीम मुजाहरा हमने आज से कुछ दिन पहले देखा जब जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने ये बताना शुरू किया कि काजी फायज ईसा साहब को कुछ साल पहले, 4 साल पहले, उनको एक कत्ल करने की धमकियां देने वाला एक शख्स मिर्जा इफ्तिखार को ये जब बात हुई और अतहर मिनुल्लाह साहब ने जब ये कहना शुरू किया बेसिकली कि 6 जजेस ने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, हम तो चाहते थे कि ये मामला हल हो, जजेस की आज़ादी ख़राब हो रही है, उनको ऊपर हमले किए जा रहे हैं, अदलिया में मुदाखलत हो रही है। तो अटॉर्नी जनरल ने याद करवाया मिनिस्टर मंसूर अवान ने कि सरकार ये 4 साल पहले एक केस आया था जिसमें एक जज काजी फायज ईसा साहब को एक शख्स ने कत्ल की धमकियां दी थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक जज था जिसने उस शख्स को जमानत दी थी। तो अतहर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि बस नहीं कुछ भी नहीं कि ऐसे तो वो इधर वो देखो वो चिड़िया है। इस तरीके से उन्होंने बात को बेसिकली गोल करने की कोशिश की और आएं बाएं शाएं शुरू कर दी क्योंकि वो जज
یہی جسٹس اطہر مین اللہ صاحب تھے. اور پھر جب ان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے, جب کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے, تو پھر جب ان کے اوپر بات آتی ہے نا, جب ان پر پڑتی ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ میں مداخلت ہو گئی ہے, انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. اور جب یہ سب کچھ دوسروں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, یعنی ایک جج کو, اور وہ ایک ایسی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے جو اس ملک میں پہلے ہی مارجنلائزڈ ہے, اس کے اوپر جب حملے کیے جا رہے تھے تو یہ کہتے تھے ٹھیک ہے یار کوئی بات نہیں, یہ تو ہمیں دوسرے شخص کے انسانی مرزا وغیرہ ان کے حقوق کا بھی تو خیال رکھنا ہے نا. تو یہی ان کی منافقت ہے جس کی وجہ سے ججوں کو آج اس لیول پر آ کر اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانی پڑ رہی, کیونکہ جب آپ دوسروں کے لیے آواز نہیں نہ اٹھاتے تو پھر آپ کے لیے بھی کوئی آواز نہیں اٹھاتا. ایک اور معاملہ جو آپ کو یہ بتانے کے لیے سنانا چاہوں گی کہ اس ملک میں سیاست کرنے کے لیے آپ کی کھال کتنی موٹی اور آپ کو کتنا بے غیرت اور بے شرم ہونا پڑتا ہے. جی ہاں, بات کر رہی ہوں یقیناً میڈیا کے توسط سے آپ جانتے ہوں گے ایک پیپلز پارٹی کے سینیٹر بہرامند تنگی صاحب کو. پیپلز پارٹی کے سینیٹر, ویسے تو وہ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق رہی ہے, ہم نے اپنے پچھلے بلاگس میں بھی کئی دفعہ اس کے بارے میں بات کی ہے, لیکن پیپلز پارٹی کی حمایت سے سینیٹ میں پہنچے تھے. اور پہنچے کیوں تھے کہ ان کے بھائی بشیر تنگی, پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا اور ان کو مار دیا گیا تھا, قتل کر دیا گیا تھا. پارٹی نے اپنے ان کی خدمات کے سلے میں ان کے بھائی کو ایڈجسٹ کیا اپنی طرف سے سینٹ میں, اور بہرامند تنگی صاحب جنہوں نے بعد میں وہ جی سوشل میڈیا پہ پابندی لگا دے, اسٹیبلشمنٹ یہ کر دے, الیکشن روکتے, یہ ہو جائے وہ ہو جائے, اس قسم کی گھٹیا قسم کی انہوں نے وہاں پہ سیاست کی. تو ظاہر ہے سینٹ میں اب اگلا ٹکٹ تو انہیں نہیں ملنا تھا. اب ہوا یہ ہے کہ جو بشیر تنگی مرحوم ان کے صاحبزادے نے ملاقات کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو. ملاقات میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے, نہ انہوں نے وہاں پہ تنظیم سازی پہ کوئی توجہ دینی ہے, نہ کچھ ایسا ہونا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو بشیر تنگی صاحب کے صاحبزادے تھے, جب انہوں نے دیکھا کہ سارا کچھ چچا نے ہضم کر لیا اور سینٹ شپ اور سارا کچھ اس نے حاصل کر لیا, اور ان کو بیسیکلی کہیں ایڈجسٹ نہیں کیا جا رہا تھا ان کی فیملی کو, تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کبھی ANP سے ہاتھ ملایا, کبھی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین سے ہاتھ ملایا, اور جو ان کے دل میں آیا انہوں نے آصف علی زرداری, بلاول بھٹو, جو مطلب دل کیا انہوں نے, امید ان کو ختم ہو گئی. اور اب جب بلاول نے اپنے سے ملنے کے لیے بلایا تو وہاں بھی پہنچ گئے, یعنی کہ ANP تحریک انصاف پرویز خٹک ہر جگہ ادھر ادھر, اور اس کے بعد اب پھر آخر میں اب دیکھا کہ پارٹی کچھ اس کو کوئی وہ ہمیں ایڈجسٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے تو چلو جی وہاں پہنچ. اور نہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کو فیل ہوتا ہے, محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمارے بارے میں کیا کیا کچھ نہیں کہا. یہی سیاست ہے جی, یہی جمہوریت کا حسن ہے. انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.